अस्सलाम वालेकुम आवाज़ के सुवाल का सुवाल बलवंती बेहुरिहा बेफुनस मरहबा दंडवा आदि मिसल सिलागे तिम्मण प्रोग्राम आकीगा मी अदु इस्ति बेफुना बदल को लिया अहमद हमीद आदम और मेगे मी शोता मेदवेरे को तिबेफुना हमें राज्य के सियासी मशहूर फाहक को लेवे मुहिम्मु एक ही कंकमा गुड़ेगतुं అది కొమ్మెహెన్ తిబేఫున్నಂ ఎంగెంచెహె అవును ముజ్తమో తెరేగ ఏకంకమా మెదుగ ఎమ్మె బొడ బహుస్కురెవె సియాసి ఎకి మసలతక గుళేగతుం సియాసి ఎకి లీడరుం ఎకి బేఫుళం రైతుంగు మజ్దిహుగే ఇస్తరి మెంబరుం సియాసి పార్టీతోగే విష్ణు తిబేఫున్న హమె గెనెస్తిరం అవుమెగే మీ ప్రోగ్రామ్ గెనెస్తిరంగే ఎమ్మె ముహిమ్ము మక్సదకి అది అవుమె కొమ్మెసరక కొమ్మె షోయెస్ ఫెషముగే కురిం ఇష్తిహార్ కొల్లం మీవని బేఫుళెక్కమ అవుమెగే షోయ బడాన్నవాన్ එහෙම තිබෙෆොන්න ඉංග වැඩෑම් ෆවානි මේ හෆ්තාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගේ මෙහෙමානේ ගුත්ක බෑර වැඩෑම් දෙවවානි ඉදිකොළ කෝලිෂන් ගේ ඇක්ටින් ලීඩර් අදි රයිතුන්ගේ මජ්දිහුගේ ෆොනදු දායරා කුරීගේ මෙම්බර් PNC ගේ රයිස් අබ්දුරහීම් අබ්දුල්ලා වර බොඩ ශුක්‍ර දන්න අවල් මෙනවා ගුත් කොළ දෙවි ඉංගතම ෆෙෂමුගේ ගොතුම් එහෙම ප්‍රෝග්‍රෑම් තහකේ ගොතාවුන් හම අබ්දුරහීම් ගේ කුඩ කුඩ තාරෆේ අරවම් බේනු අරුන් ගබෝදු කුරන් තිබෙෆොන්න අබ්දුරහීම් ගේ මාබඩු තාරෆේ බේනු ෆොලෝ නුවානක සියාසි मैदान मेवगुत फेंडं हुरी एम्मे वारुगद लೀಡರ್ की अब्दुरहीम देन्नुमकी दोक कण्णुवाण इदिकोळु वर बोड बालिक शिवेफ वाकम गिनबयक फेनुनु दंडिवळेग्ग मुळि इदिकोळु एकदिगणकं हदागे निकुमे मियदु इदिकोळु होदा हुरिहा कामयाबी तहोगे हगीगी सिरकी अब्दुरहीम कम इदिकोळुगे गिन बेफुलमिस अरुंडे हितु सियासी मैदान दिरासा कुरबा हुरिहा बेफुलुं कहलगोतक गबूल कुरान वर बोड हासको रईस यामीन गे मच्च ಫಸ್ಸಹರುಗೆ ಜಲು ಹುಕುಮೆಂಗ್ ಇವ್ವುಮಾಯುಗ ಇದಿಕೊಳಂ ಎಲಿಬಿಗೆನ್ ದಿಯ ಉಂದಗು ನೋತ ಎ ಹಿದ್ದತಿ ವಗುತುಗ ಇದಿಕೊಳು ಏಕಂ ಹಿಫಾಗೆನ್ ಮಗುಮಚ್ಚನ್ ನಿಕುಮೆ ಇದಿಕೊಳುಗೆ ಅಡು ಕೆಂಡುಣ ಕಣುದಿ ನಿಯದ ಹಮೆಯ ಇದಿಕೊಳು ಮಿಹಾ ವರುಗದ ಸಿಯಾಸಿ ಫಿಕುರೆಗೆ ಗೊತುಗ ದೆಮಿಯಂ ಹಗೀಗೆ ಸೌಬಕಿ ಅಬ್ದುರಹೀಮ್ ಕಮ ದೆನ್ನೆವುಮಕಿ ದೋಗ ಕಣ್ಣುವ ಅದು ಮೀಗೇತರ ರೈತುಂಗ ಮಜ್ದಿಹುಗ ಸತಾರವಣ ಮಜ್ದಿಹುಗಸ್ ಅಶಾರವಣ ಮಜ್ದಿಹುಗಸ್ ಅಬ್ದುರಹೀಮಕಿ ವರಫಾಹ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಬೇಫಳೆ මේගේ ඉතුර මේ වරක් කුලදාන වාහක දෙකුන් තෙරිය අදබියාත්ගේ දායරස් වාහක කොල්ලෙවේ වරන් හර්දන ශක්සියත් අරුමෙන් හෙන්නමස් ප්‍රෝග්‍රෑම් ගේ මෑගණක වාහක දක්කාලානි ඉදිකොළ කෝදිෂන් ගේ වාහකත සියාසි කංකමා මෙදුග අබ්දුරහීම් ගේ මෙවගුත් ගේ විෂ්ණු හරිග අස්සේ ෆර්වර් බර් ශුක්‍ර් දන්න ඉගත මේ ෆර්තමේ සම අහලම් බේණම් වේ මේ අරුඬ දෙම්මේ මේ නිම්මාල හිසාබුන් ෆෂන් බේණම් මඩි රයිස් යාමින් ගේ මච්ච ෆස්සහරුගේ ජල හුකුමෙන් ඉව්වු තිබේෆොන්න ඉමෝෂන් දීස් වර උඳගු වගුතක වෙගෙන් දිය වර ගිනමිහුන් හීකුරි MDP දෙහස් 13 වන හර ජහුණු දතුරු PPM වෙස් ජහුණියේ ඉංගෙතම් එහෙනම් වෙස් තිබේෆොන්න දුරාලා වර ගින ෆියවලතන් හොරි අලු බෑගේ PNC ගනමක පාටියෙන් උෆද්දායි පාටි ලීඩ් කරවා আদি PPM වෙස් ඇක්ටින් කොන් හිඟවමුන් ගෙන්දවි අබ්දුරහීම් රයියතුන්ගේ තරෙන් ගින බයකන් හීකුරමුණු ගොතකන්නුන් ඉදිකොළ කෝදිෂන් වෙගෙන් දිය ඉකේ වර වරගොද කොම්මියද ඉදිකොළ කෝදිෂන් ෆෙනිගෙන් මිදනි ඒ ಕೋದಿಷನ ಗುಳೇನೆ ಕಮ ಅಳುಮೆನ್ನ ಗಬೂದು ನುಕುರವನ ವರಗ್ಗಿನ ಬೇಫುಳು ಏ ಕೋದಿಷನ್ಗೆ ಹರಕಾತ್ತ ಫೆಣಿ ಮಿಯದು ಕೋದಿಷನ ಎಕುತಿ ಬಿಕಂಬೆಸ್ ಫಾಹ ಕುರವಿಗೆಂದು ಫುರ್ತಮ ಸುವಾದ ಗೊತ್ಕೆ ಸಾಳುಂಡ ಹಾಲಂಬೆಣು ರೈಸ್ ಯಾಮೀನ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಹಿಂಗುಣು ಶರೀಯತಾಯಕ ಹಗೀಗತ್ಗ ಇದಿಕೊಳ ಕಿಹಾವರೆಗೆ ಗೆಲ್ದು ಮೇಲೆ ದಿವಿಗೆಂದು ಏಕಮ ಅಬ್ದುರಹೀಮ್ ಗಬೂದ್ ಕುರಬಂತ ಅದು ಒರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅಳುಂಡ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದವ ದೆಬೀತಿ අරුන් ගබෝ කරාගතුක රයිස් යාමීන ඉබ්බි හුක්මකි ඒ ඉදිකොළු අරුන්ගේ මේ PPM PNC දිපිකන්දිය ෆෝනු බෙද්දේවරු ගෙල්ලුම ගත එන් දන්නවාද මේ ජොන් සෝබකි රයිස් යාමීන කි මි ගවමුග එල් ලීඩර් ක එම්මිගෙන රයිතුන්ගේ තායිත් ලිවි වඩා හොනවි බේෆ්ලකි රයිස් යාමීන හම යකීගේ ෆස්සාර දෝගේ මෙරිකම කොරෙබ්බි ඉරු ඒ නතිජ නැරිදෙබ්බි ලීඩර් රයිතුන් ගබූල් කරා ෆෙම්බර නුවත රයිතුන් උමීද් කරා වර පුරවෙස් ඉතර නතිජ හාස්තු කොරෙබ්බි එපද බේෆලක කුල්ලියක අල්ගොන්මන් ගබූල් කරා ගොතක නොහක්කු එපද කොමෙක් කොක් ජදල් නුමකි හැමකෙන PPM PNC නුංගත මි ගවම් දෙක දෝව වරක්ගින බේෆුන්ගේ වරබර කම්බඩෝම කපි ඒ වගුතකි අල්මන්ගේ පාටි යබ්බ සමදිබුණු අරුන් මි හැම PPM ෆෙදුම කස්මසක් කරි මි අල්මන්ගේ මි සියාසි හයාත ගොන්මන්ගේ පාටිය දිබුණු එම්මෙ නිකමෙති වගුතුයි මේ කීනත ගබෝල් කරති ෆාහ කරේ ගත තිබෙෆ්ලුන් එදුවහුගෙස් ෆාහ කරේ එක්කමෙ ඒ ඉන්සාෆුන් හිඟුන ශරීයතෙන් නෝකම මේ සුප්‍රීම් කෝර්ට්ගේ ඉස්තිවනාෆ්ගේ ශරීයත කුරිය දායරුග වරක් ගින කංකන් නිවලෙමුන් ෆුරලෙමුන් එබදේ මේ වගු තරුන් මෙන්න එම්මෙ බොඩ සියාසි මෑදාන ෆාහ කොල්ලෙ එක්කම කී ක්‍රිමිනල් කෝර්ට්ග මේ මසල හිඟේ ෆණ්ඩියාරුන්ගේ බෙන්චුගේ මෙජොරිටි ෆණ්ඩියාරුන් කම බුණා තිම් ෆණ්ඩියාරක් ವಾಹಕ ದಕ್ಕವ ಆಡಿಯೋ ತಕ್ಕೆ ವೆಸ್ ಆಮ್ ವೆಗೆಂದಿಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಕೀನತ ಗಬೂಲ್ ಕರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರೈಸ್ ಯಾಮೆನ ಇನ್ಸಾಫ್ ಲಿವಿಗೆ ಹಿಂಗಾದಾಂತ algon hama yakin korang iraat klabiya supreme court race yamina insaf di bada non kama
ඒ එහෙම දන්නවාලි සෝබකි ස්ප්‍රීම් කෝට් එකේ මේ ශරවි නිසාමගේ මතී මරවද තර කෝට් තුකුන් ගාදිය කන්තක ආදි මියදා හැමෙන් යාර මියා ගුලිගෙන් උෆන් වමුන් යා කන්තතක බදාරු මේ හුරියා කමක ඉබේ ෆොන් රියා කුරබාන කමානු කබෝ කරන්නේ ඉගොඩ යනවාන මේ හයිලම් දෙවි බයාන ආදි එක් ෆොන් මිහාර මේ එක් ෆොන්ස් මේ හයි කෝට් ගේ එරුක තිබේ බයි ෆන්ඩියාරුන් දෙමි නෝස් කොන්ෆරන්ස් ආදි මිහාර දීක් වෙගෙන් මෙවලේ ඔඩියෝ තක ආදි මීගේ දෙරෙක් කුරින් कुरी टूरिज्म में शादी वही देखी वाह क्या मिहुरिया वाह थे कि सवण का बोल करा को तो सुप्रीम कोर्ट में एक मच्चा रिया कुरबान कंता था एबे फ्रॉम विदाल हुकुम वायरो मसदा के वशा के मुरी कंता तक रिया कुरम फहोगे एम मिहुरिया कंकमा का इंसाफिर कमा की का अद्विर कमा की रिया कुरबा फिया रईस यामीन मिने वडा नवान कमाउन यगिन कुन सुप्रीम कोर्ट या मी इत्तिफाक करे विगोता मी ऑडियो तोगे मसला बाय फ्रॉम गबूल कुरबा गोतगा सुप्रीम कोर्ट फैसला करने में हुकुम गाउमगे कुरी ए ऑडियो तोगे हगीगे बजे साफ तिबे फ्रॉम बुरासवेदु फुलहास बदल कुरी एगे कुरी देदुहे कुरी प्रोसिक्यूटर जनरल अस बदल कुरी दौलतु मी मसलागा मी इंसाफ वेरी कमाय ग ऑडियो तोगे सहा का कशोर को देव फाणतो ये अरुण मी पीजी शमीम बदल को मी कंबडो मुगे वाक देखी अरुण देने मिहार सुप्रीम कोर्ट का एंगमदा मस्त अरुण गबो क्राउत के जेनी मडकोल्लाश मडकोल्ला प्रथम कम का जेनी मी ऑडियो तोगे मी अडु तक तादील कुराशे तादील को ए कोंबे गाड को कशोर कुराशे कशोर कुरुम फहुगे सुप्रीम कोर्ट का दें मस्त कुरे केंद्र में कम अरुण मन गबो करने के केंग उसके वाणे कम ए मिसाल का मिहार दागो तो शरीय निमुनी ऑडियो तादील नुको निमेरु दर कोर्ट तोगे हुकुम तक हुकुम देमेहट्टी सुप्रीम कोर्ट तमहट्टा ओव्व मी तादील को अन्नेरु ए एतिम फंडियारुं गाडुकम विचिया रैश्यामिन बरबुडु अनिक्का सितुरु अनिया के देवनी रैश्यामिन हग्गुतके महरुमेगेन दिये ए मालमन गबोद नुकुरमे मिकं कशोर कुरमा फोन होनी दें इतुरा रैश्यामिन मी शरीय कुरेकेन देवगे बाणकमक एनमस पीजी शमीम विदालवी तिमन्ने का उन्ने इख्तियार नूने सुप्रीम कोर्ट के मसला मडियस सादमकी एकम तिमन्ना तिकमक तिमन्ने कुरेवेनी कोंकम तो बता देना ते हम एक ही गवर्नमेंट देनेविंग गवर्नमेंट गवर्नमेंट मादुमा दिबे मिहार मी अडुता तहदीद कुरनी अमिल फरात का हवाल को कंकम ए अरुण गबो करा कमें नूने अरुण में बेनमणी मी बेनदगवा मी फोरेंसिक तागी कुरुमुगे गाबिल कं हुरी फरात में दो कोशे निकं कुरा देन ए बस विदाल तिमना बता देना ए समीम के जवाब कभी देन कम मी ब्रासे दो अरुण में बदल कुरी पदिहा पदिहों सीपी हमीद और मैंने यकीन कन देवी मियाँ ब्रासे दो देवी मी बेर फोरेंसिक तागी को गाबे कम होरी बाय को दब में कम कोते बाण कमा एकम मियादा हमिया मी कुरिया गेंदनी कुरिया पदिहों का मसे कोफा यार रिशिया को फुरी बेफ्लो ए कैपेसिटी री बेफ्लो का बाती एन मेदुर को पदिस के लेबुगे मी कम कुरानी जमंदने अरुणना इगोत का से कम के बहन वेने देविदाल हम यदम फेटी कंती मने मासे के फेटिए मी बने लगवा मी फराते में तो कम कम कोते बाण देन अरुण हम ब्रासे दुबस मी पदियो को देने भी अरुण में बेणु में रईस के मिहारो रईस यामन के मिहारो सुप्रीम कोर्ट हिंगम मिदा मसदा मटो जस्सादे वेन को ते बुंग मी तादिल तनी मेंते देन ए हम सीपीएस दे भी जवाब है सीपी के नोनिया पदियो के जिम्मे नोने मी फंडियारुंगे मसल तक बलायरु इंगे तो फंडियारुंगे मसल तक बेदमुगे में मुहिम जिम्मा मियोती जुडिशियल सर्विस कमीशन मी ऑडियो तक गुಳಿಗೆ जेएससी अथहोगी गे बहिंगा एनमस मिहातने विस फंडियार का देतरे फियवले नाळ जेएससी देतरे बय रईतुंगे कंबडो मके जेएससी गे न्यूस बयान मेदवेरिको ए फंडियारुंगे स्टैंड नोते ए फंडियारुंगे बस එහා අවහන් ආම කුරුම් බයි මිහුන් ගබූල් කුරාගොත් ගයි මේ ඉන්සාෆුන් එක්කිබාවෙගෙන් කොෆවාකම ඒ ෆන්ඩියාරුන් ඒ තුහමත් දෝ කුරවයි අදි ෆන්ඩියාරුන් ගේ රහුමායෝග මෙහර ඔඩියෝ සම්පල් නගාෆවාකම විදාල්වේ ජේසින් බයානෙන ජේසින් නෙරුණු බයානෙග ෆන්ඩියාරුන් හවාලා දිය ගොත ෆාහ කුරුන් ඒ කුරිය මස නිමෙන් එක් ගොත මේ නුෆූස් ෆෝරුන් කුරි කමෙ ගොත සිෆ කුරි විදාන තා අම ගබූල් කුරාගොත් එම ෆරදම එකන් ගොත කොක්කෙනන් වාන ඒ මී වර හස්සස් මස්සදේ सुप्रीम कोर्ट के मेती मसल ඔව්ව මේ එයි එබේෆුළුන්ගේ අඩ නූන්කම දේහවා ඉබාරාතුන් ජේසින් බෑ නිර්මකී සුප්‍රීම කෝට් ගේ මස්සදේ ඒ නේදේ අසර කරන කමක් මානු බෝ කරනේ අනික එහා අවහන් එකන් කටවරු කර විදාන කමක වෙස් අනුන් ගබ්බදන්න කර ඒවර මේ බොඩ දිරාසා කරන් ජේ කමෙන් මේ අර කුරී zamaanu ගෙන් ඒ අඩුහාෆ මේ මීග මීන වාහක දක්කා ෆුරි ගොතා
එයන් අඩා දෙන්නෙවන්න වාගත කාලා බදාර මේ හදාපෙන් ඉච්චකම කබෝ කරවේ බොනේ ඒගොතක මිහාරව තවගී කරගෙන යනවා ඒවර මා රංගල මිකම් කරේ වඩ එහෙම වීම මෙතන ෆොරෙන්සික් තවගී ගමික හින්ගන්චේ ඉතින් ජේසිය කියස් රයිස් යාමීන් ක ශරීයතන් එමෙ ගොඩන් නුෆෝ සෝර වාතන් අලුන් ගබෝ කරණි මිසක එංග වඩන්නවාන රයිස් යාමීන් ක මච්ච ಹುಕುಂ ಕೊರನ್ ತಿಂಗಡಿರ ಬೆಫವ್ವ ಏರು ಮಸ ಬದಲವ ಗೆಂದೆವಿ ಫಂಡಿಯಾರ ಹೈಲಂ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಕೊರಿ ಕುರ್ಮಾ ಅಕೀಗ ಎಹೆಂ ಬೆಫಳಕ ಹವಾಲ್ ಕೊರಿ ಸುಲೂಕಿ ಮಸದೆಕ್ಕಮ ಬೊಡೆ ಮೀ ಹೈದಂ ಎಫ್ರಾಕ್ ಕೊರಿ ಅದಿ ರಶೀದ ಮಸ ಹವಾಲ್ ಕೊರಿ ಹವಾಲ್ ಕೊ ಎಮ್ಮೆ ಫ್ರತಂ ಕೊರಿ ಕಮಕಿ ಮೀ ಹಿಂಗಂ ಗೊಸ್ ಗೊಸ್ ಮಸದೆ ಹುಕುಮಾ ಹಮೆ ಗೊಸ್ಸವ್ವ ಎ ಮಸದೆ ಬದ ಫಂಡಿಯಾರ ನೂಂ ಎಹೆಂ ಫಂಡಿಯಾರ ಕ ಮಸ ಹವಾಲ್ ಕೊರಿಮ ಎ ಫಂಡಿಯಾರ ಅಮಿಲ್ಲೆ ಬೆಂಚುನೆ ಕೊ ಇಖ್ತಿಯಾರ ನೋನ್ನ ಗೆತ್ ಕೋರ್ಟ್ ತಕ ಬೇ ಗಂಡಿ ಗಾನುನ ಫಂಡಿಯಾರಂ ಗಾನು ಬದಲವಾದ ಬೀಮೆ ಕನ್ನಡ ಲಂಗಿ ವಡಾನ್ನವ ಮೀ ಫಂಡಿಯಾರಂಗೆ ಮಸ್ಜಿದಿ ಹುಂ ಜೇನೆ ಬೆಂಚ್ ಕಂಡಾಳ ಎನ್ನಮೆಸ್ ಅದಿ ರಶೀದ್ ಅಮಿಲ್ಲೆ ಬೆಂಚ್ ಕಂಡಾಳು ಏ ಕಂತ ದೇವನ ಕಮಕಿ ಮೀ ಮಸ್ಸದೆ ಆ ಗುಳಿಗೆ ಹೈದಂ ನೆರುವಿ ಬಯಾನ್ ನೆರುಮಾ ಗುಳಿಗೆ ಅದಿ ವಹಿದ ಅದಿ ರಶೀದ್ ಒನ್ನಾನ ರಾಜ್ಯ ಟಿವಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದೆಬ್ಬಾಫ್ ಎವೆಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ತಕ ಗಾನುನ ಫಂಡಿಯಾರಂ ಗಾನ ಖಿಲಾಫ್ ಕಮೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಗಮಂದ ಮಸ್ತೆಕ ಬೇ ಗೊತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಮೌದುಮಾ ದೇವೇನಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಆಫೀಸರ್ ಅಮುದೊಂ ಎಮೀಹಕು ಬದಾ ඒ ෆಂಡಿಯಾರක ಬದಲවා මස්සදේක ගුලේ ගොතොන් ඒ ෆಂಡಿಯಾರක මීඩියාගේ එවස් වාකෙන්න දෙක්කෙන් එමෙ යොති මි දෙන්නේ ගානු තක ඛිලාෆ එමෙ ඛිලාෆ මා ගුලිගෙන් අලුන මිමස්ස ඔෂලින් ජේසිය එනක සුදුකි මස්ස බදාදිනු නැති ගෑදු එනක සුදුකි මස්ස බදාදිනු නැති ජේසිය අලුන ඔෂලින් පීජි අලුන ඔෂලින් අලුන මිතන අලුන පාටින් ඔෂලින් අනේ කරයිසියාමින ගානේ ටීම් ක ෆරාත් ඔෂලින් මේකෙන් එවස් කමක බෙදමෙන් නැති මස්සද ඉංගා නිමිගෙන් තියයි අනෙක ඉදුව සරිය හිංගි දුව ರೈಸ್ ಯಾಮಿನ ತದ ವಡ ವಿದಾಳವಿ ಮೀ ಅದಿ ರಶೀದ್ ಮೇಮಿನ್ ಕಂತಕ್ಕ ಫೋತೀಮ ಅದಿ ರಶೀದ್ ಮೀ ಪೆಂಚುಗೆ ಇಂದಗೆ ಸಿಮನ್ನೆ ಅದುವೆರಿ ಹುಕುಮತಿ ವಿಧಾನ ಗಬೋದನ್ನು ಕೊರವೆ ಅದುವೆರಿ ವಾಳಕಮ ಗಬೋದನ್ನು ಕೊರವೆ ಎಂ ವಿ ಮಮ್ಮಿ ಮಿ ಕಮ ರಿಯಾಕ್ ಕೊತ್ತೆ ಭಾಷ ಎದುಕೊಂಡು ಬಾದವ್ವಾ ಏಕಮ ಬಿಹೆ ಗೊತ್ತು ಮಶ್ವರಾ ಕೊರವಿ ಅದಿ ರಶೀದ್ ರಿಯಾಸ್ತು ಎನ್ನವೆ ಗೊಂಡಿ ಮೇ ಅದಿ ರಶೀದ್ ಎ ಮಿಹಿರಿ ಮಿ ಹಿಂಗಾಫರಿ ಕಂತತ್ತ ಎ ಅಕೀಗ ಹುಕುಂ ಇವಿತಾ ಮಾ ಗೆನದುವನ್ನು ಅರುಣ ಮಿಫೋನೆ ಅದಿ ರಶೀದ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೋಟ ಬಡಾಗತ್ತ ಎ ಮಿ ಹುರಿಯಾಕಮ ಗುಳವಾದೀಮ ವರ ಬೊಡ ವರ ರಂಗಳಂ ಎ ಬೈಂಗೆ ಬದಾ ಬಯಕ ಜೇಸಿಯ ರೈಸ್ ಸೋದಿಹುಗೆ ಇಂತಿಹಾ ನುಫೂ ಸೋವೆಗೆನ್ ಕನ್ ರೈಸ್ ಯಾಮೀನ್ ನಮಿ ಅಣಿಯಾಪುರಂ ಗೆಂದನಿ ಎ ಮಾಲ್ಗುನ್ ಕಬೂಲ್ කරani ಜೇಸಿ ಗಮ ನುಫೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಫೋರ್ವೆತ ಬದಾನ එකම ද අලුගන කන්නේගේ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏಗೆ ಅಸರು ಪುರಾಣಿ ಕ್ಯಾವರ ಕಮೆ ಅಲುಗನ ಕಬೂಲ್ ಕರಾಗುತ್ಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗ ತಿಬ್ಬೆ ಫಂಡಿಯಾರುಂಗ ತೆರೆಗಮ ವರ ವರ್ಗದ ಮಿ ಉಸೂಲ್ ಗೆ ಫಟ್ಟ ಬೇಫಂಗ ಬತಿಬ್ಬೆ ಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ ತಿ ವಿದಾಳವಣಿ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನ್ ಗೆ ಶರಿಯತ ಹುರಿಯಾಗತಕ ಸರ್ಕಾರ ನಫೋಸ್ ಫೋರ್ ವೆ ಕಮತ್ತ ಯಾತ್ ಹುರಿಯಾಗತಕ ಬಸ್ ಏಗೆ ಎಕ್ಕಮ ಮಿಸಾದಕ ಎಂಎಂಪಿಆರ್ಸಿ ಗೆ ಮಸದಯ ಮಿ ಗುಳುವಾರ ಎಂಎಂಪಿಆರ್ಸಿ ಗೆ ಮಸದಯ ಕಿ ಮಿಸರ್ಕಾರಂ ಬದಂ ಫಿರಿ ಮಸದೆ ನೋ ඒ රයිස් යාමිනක සරකාරම් බෙදම් ෆෙට්ටි මස්සද ඒකම් ෆලා ඒකමක තුමතේ කුරම ගුලිකන් රයිස් යාමින එංගේ විමස්ස බල්ලව රයිස් යාමිනක සරකාර ඔව්ව එමස්සදාග කුරම තහගියුග මේ ඒරුග නාබ්‍රයිසා ඒ කුරින් ටුරිසම් මිනිස්ටර් අහමදදීබා ආදි MMPRC ගේ MD සියතුවා දෙවේ ෆ්ලොන්ගේ අමිද යුත්‍රාෆ්ගේ මච්චන් එබේ ෆ්ලොන් හුකුම් කරගුලි ಹುಕುಂ ಕೊರವಿಗೆಂ ಎಬೇ ಫ್ಲೊಂಗ್ ಎಗೆಂದನೆ ಹುಕುಂ ತಂವೀಸ್ ಕೊರಮು ಗೆಂದನೆ ಕೊಂ ಹಮ ಎಮಸ್ಸದಾಗ ಎಹೆಂ ಮಿಹೆಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಹುಕು ಹೆಕಿಬಸ್ ಮಿನೆಗೆ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಹೆಕಿಬಹುಗ ಮಚ್ಚ ರೈಸ್ ಯಾಮೀನ್ಗೆ ಮಿ ಶರಿಯ ಹಿಂಗೆನೆ ಎಮಿ ಏ ಅಳುನ ಗಬುದನ ಕೊಂ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶರಿಯತ್ ಕೊಂ ಕೊರವೇನ ಒತೆಕ್ಕಮ ಕಶ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಹದ ಮುಆಹದಾಗ ದಶುಂ ಎಂ ಮಸ್ಸದೇಗ ಎಮಸ್ಸದಾಗ ಯುತ್ರಾಫು ಎಮಸ್ ಏಕಂ ಕುರಿಕಮಂ ಯುತ್ರಾಫು ಏಕಂ ಅದಬ್ ದಿಬಂ ದಾ ಬಯಕು ಎಹೆಂ ಮಿ ಹಮ ಎಮಸ್ಸದಾಗ ಗುಳಿ ಎಹೆಂ ಮಿಹಕ ದೆ ಹೆಕಿಬಸ್ ವಾಣಿ ಫಾಸಿಗು ಹೆಕಿಬಾಗ ಎ ಫಾಸಿಕೊಂಗೆ ಹೆಕಿಬಹುಗ ಮಚ್ಚಕ ඉස්ලාමි ශරීයතෙන් නොහිංගේන ඒ අරුම කටවල එංගෙන්කමෙන් ඒ කීරිත කුර්ආන රසූලක් සුන්නතුන් සාබිතවා කරන එම මීවෙස්සම සරකාරුන් රාවයාගෙන් මිකන් ගම් නුෆූස් වරෝ මිසාලක බදමයින්ගා MMPRC ගුලිගෙ ගෙල්ලිගෙ මොලේ ගෑකඩ කන් නොදිය මිලියන් ඩොලර් ඒ නොදිය මිලියන් ඩොලර් ඛයානත් තරවි කම යොත්‍රාෆ මෙතිවි අදීබා සියතා දෙබේ රයි එෆාසා විතර නේගේ රයිස් යාමින් den badam bi mi demonna ki adi mi yang itrafu mo gotun ahmad adiba ki mi rais yamin ke kihaware ke dushmanetto ingi wada annawana rais yamin rais yana ambikama dunna mi beflon daturu korbi dowanchu govwadi beflon furana dubwadi mattaka mikan mabes oti mi adiba macha hukum gas eto ema rais yamin ke jani dushmanak eto furane dahivite furi miyako de hekibas kinetto ga bol qurani අනෙක්ක මේ රයිස් යාමිනගේ account මේ $1 million ජමාවි කොන් ඉරකුත ජමාවි මේ බොංගෝවාද මෆහු
ಅವಳು ಅದೀವ ಹಿದು ವಾಹಕಂಗೆ ಬೆಂಗೆ ರೈಸ್ ಯಾಮೀನಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಫ್ರೀಸ್ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಮಿಹಾರ್ ಮೇ ಸರ್ಕಾರ ಗೊತ್ತಿಬ್ಬೆ ಬೇಫ್ರು ಬೇರುಗೆ ಫರಾತ್ತಕ್ಕೆ ಮೆದುವರಿಗೆ ತಾವುಗೆ ಹಿಂಗಿಕ ಸೀದಾ ನಂಬಿದಾಳು ನುವಿನಮೋಯಸ್ ವಿದಾಳುವಿ ದುನಿಯಾಗ ಎಮ್ಮೆ ಬಡು ದೆಗವಮು ಮೆದುವರಿ ಕೊಶೆ ತಾವುಗೆ ಹಿಂಗಿ ಏಕೊಂಡೆ ರೈಸ್ ಯಾಮೀನ MMPRC ಅಗುಳುವೆನ ಹೆಬ್ಬೆ ಸಮೆನ್ನು ಫೆನುನೆ එහා හිසාව මෙවන්නනි රයිස්යාමගේ අකවුන්ට් අදීවක රට්ටෙස්සේ කුයින්ගා කුම්පුංචකුන් එම්මිදි අන්ඩෝද වණම ඇකීගේ එයි දවදක ෆෑසාකම තුහමත් කර විධානකම මේ ACC ෆෙනුන හින්දු ඒ ෆෑසා එහෙරි දවදක බෙදමුක දර කෙන්ගොස්ස එහෙම මේ හගීගතුක මේ දවදත ලිබි ෆෝරි ෆෑසායි ඒ ෆෑසාකි නුදිබිගෙන් මෙවන නෝදී හැම්මිදි අන්ඩෝද එම්මිදි අන්ඩෝද දවත හවාල් කොරි මීහාගේ මච්ච මේ වණි දොණ්ඩ කුරුමුගේ හුකුම් ඇස්කම් මෙවල විශ්නාජයකමනු තොමි කොබාත නෝදී හැම්මිදියන් ලොදරු එහෝදන් කියා මස්කත සරකාරම් කරවිජිත එෆාසාවි කොන්තාක්තු අනෙක MMPRC මස්දයාගුල දිස්ටෙන්ගේ බොල නෙරගේ ඒ දිස්ටුක එකිරු එකිමිහුම ඔන්නනි අරුමන්නම් මියඩේවනි මේ ඉබ්‍රාහිම් සෝදිය කිව්වේ සිදිස්ටුක හිමිනේ බේෆලෙක්කම ෆහන් අනෙක එනගීකම එකහද එත බදල්තක මිදිස්ටංගාස් මිසාක මාමීදව සංග වඩන්නවන ෆරතම නිකි දිස්ටුක තිබ්බේ බේෆල මියදුනේ අදි ඒරු තිවි මේ නෙබ්බේෆල මියදෙම තිවි එහෙම මේ කිහිනෙන් වාකමක්කම සෙබෙන්ගේ එහෙම මේ හුරියාකමක බදාරු එහෙම සීදා කණ්ඩේලිකන රාවයාගෙන් හැම එකනේ මේ ඉබ්‍රාහිම් සෝදියන්නෝ ඉබ්‍රාහිම් සෝදියා ඉබ්‍රාහිම් මේ රයිතුංග මජ්ලිස්ගේ රයිස් අධි MDP ගේ රයිස් මොහමද් නෂීදා අධි ඒකේ තරංග හම ගාසිම් ඉබ්‍රාහිම රයිස් මවුනා ෂේඛ් ඉම්රාන් මේ එම්මෙ ගුලිගන් ත්‍රි රාජ්‍යයේ සියාසී මෑදානුන් රයිස් යාමිල් දුවාද මට්ටක ඉංගාගමුල ජරීම මේ මෑගණු බේණමක ඉතිහාස තේවිහු ගරියාසි රේහුන් එමණික් ෆාන් එක හැරි කොරන්ත අයගින් උත මිහාර එබේෆුන හම රංගල බෙන්ග වඩන්නවා එබේෆුන මේ වෙරිකන් වඩන්නේ වරගින බෞද්ධක බෙක ඒ බෞද්ධක නුෆුද්දේ නේද දැන් කොම්මෙ කමෙ කොවිඩුක බොදු ගලවෑගෙන මිමි කුරිය දෙවිදානකම බදාගෙන මේ වලනේ එකම ඒවර දිවි රයිතු මියද මාපඩ මිතිවි විස්නා දිවි රයිතුන් නම් එගේ වෙරියක් තරගී කරන වෙජ්ජියා තරගී කරවෙන කන්ති වේරාජ් එකම දෙහස තේරන් දෙහස ආහාරය රයිතු මෙති තජ්රිබා කොෆ ඒ මිම්මොන බෙන්ගේ මිම්මොන් කන්තන් හොරි ගොතුන්නා දිවි රාජ්‍ය දේතිරේක මිම්මොන් කන්ත කරා ගොතුන්නා අදි දිවි රාජ්‍යගේ මිනිවන්කම බුරු වරාෆත එතත් කන්තතක කුරුමා දිවි රාජ්‍ය සෝදී ගොතුන් ෆුම්මින්නේගේ අඳවලක වෙට්ටුමා ज़ुआन वजीफ़ा फुर्सत कर दी मगमती उमा मीन को स्मीर उरिया कम का कुली के बेंगे देहास्ते अभी इंतखाब बाबा फिया थी मन मैंने कमी कामयाब में नुकर वेने का रईस यामी ना मी देहास्ते अभी इंतखाब का बात कर जिया इतर बैका मी कोशन है तो मैं नेती रईस यामी में होगा तो जो रईस तो रईस यामी जो राज्य का कम करना है एम वी मा ये सब अरे सब की मिमी हम वेरी कम गैस में थी भी मिमी हुन मदद वेरी वा बियर के फरात के यही का कम गवर्नमेंट बेंगे इमन तक का वाह का रईस नशीद विदाल फंडा ने तिमन में वेरी कम आदम ने इंडिया के इतरे कम है की के एम वी मा एमी हुन्ना मियुना इतरे वाउत के वेफोरी कम आउन कबूल करवनी ए वाउत को तेरेगा ए बहुरी द्वे राज्य के मिलियन कम बुरुवारा फत कंतत गवर्नमेंट फेने कंतत हिंग मुंदा था हमें ए कीगा मी ए वाउत को तेरेगा बहुरी द्वे राज्य के तफाद दीन तक का जाग हुड़वा दे मी मसे कुरान का इकन तत्व से फने एगे वर फाल कम बड़ हेक्के मी मी हफ्ते का दोस कोरिंग करने हिंगा मी दिई दिवी राज्य फॉरेन मिनिस्टर क्रिश्चियन चाशका वडागे एतागा मी गैर दीन के मी हुन कुरा अलकम के बावेरी बाहर अब्दो शरीक कुरु कुरा बय कुरा अलकम के बावेरी उमु अलगन में एरा अब्दो शायद दुनिया के मैसेज की तिमन्न में मितिबी हुरिया दिन तक का बस मरहबा के आगोतश एमबी मिका नुरकातरी एतक कंतत के मिमी हुन रावागे मि कोरिया गंदने रईस यामिन सियासी मैदान हुरिया मिमन मिकम कं कुरा का फसे हनवान एकम अदको रईस यामिन अडो फुदान अदि रईस यामिन को मसक के फ्री मति रईतुं गार मिहार बरेस मा फोरीगा रईस यामिन आके के मि गौमी कं कम को बैरी वडन एमबी मि हुरिया सब तक टका रईस यामिन अनियादनु गंदने अब्दुरहीम हेन्नमस्ति वेफलंगे विदाल देहास्ते विस्वणहर गरियासे इंतखाब रईस यामिन वाद कुरवाने कम कोंगो तक जसवा हिसाबित होय अब्दुरहीम ए अरुण मि कबूल करनी मि दिवि राज्य वाच्य बंदे बदहट्टागन दिविहिं अबदु सिबेनकम गत हमीद हम रगळ इंगवडानवन हमीद की बडु से में चंगफम बेफले एम राज्य के तारीखुगा दिवि राज्य कुरिमती वर गिन कंतत्तोगा दिवि राज्य सलाम कोदिन मग वरं इस्तोर अदा करे बेफलं उफम बियातलकन हमीद निस्बे वडानवन ए मियत से एफद दिवि राज्य के तिबे गत अरुण कबूल करनी मियत दिवि गांव सलाम कोदिन मग एम बडु बार मियोती सुप्रीम कोर्ट का मती गत सुप्रीम कोर्ट निम्मा निम्मु में मच्च दिवि दावदे सलाम नूम बिना फना कमानु कबूल करन एम बी मिहुरिया मिया एकीगा अधे हम आलकोन बेनो धन्यवाद अस्तु का मियादु दिवि राज्य सलाम कुरुम का मसकत दिवि सिवांग बिजन कुन्न
sifank zimmangi sifank zimmaki tibe rajyage minimum kama istiqdal rakkatir kotte mehetto tibe raitunge minimum kan kashor kotteno salamata rakkatir kan kashor kotteno tibe rajya miyad miyati alwet kanga iddat kan usas koran jeifa almen gamil lagam galmen barun fora hisab kossa hisab diyama mikan kam de kolan ikutumaki ei sifank huwa ek bagutumatin ibe from propunje vada no kama ekte position simine goto e manu mi kabul koran mi denne mi gawm ga mihinga huriha kamaka rais yamin mi kura aniya mi huriha kama gulwada mi ga machal ya kurma fo supreme court rais yamin minimum begin diploma no kam iyo Abdurrahim supreme court rais yamin minimum ge forsataki ওই ফোর্সতে কমালমেন কবুল করমা হিঙ্গা ಅದೆತ್ತ ಎಹೆನ್ನಮಸ್ ಮಿವಗುತು ಅಣೆಕಾಸ್ ದಶಕೋಟುಗ ರೈಸ್ ಯಾಮೆನ್ಗ ಮೆಚ್ಚ ಇತರು ಶರಿಯತ್ತಕ್ಕೆ ಬಹಿಂಗ ವರಗ್ಗಿನ ಗಾನುನಿ ಬೇಫಳಂ ವಿದಾಳವಾಗುತಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇತರೆ ಇತುಬಾರೋ ತಸ್ ಆದಿವಿಸ್ ರೈತುಂಗೆ ಇತುಬಾರೋ ನೆತಿ ದಶಕೋಟ್ ಮರ್ಹಲ ದಶಕೋಟುಗ ಆದಿವಿಸ್ ಮಿತಿಬಿ ಕುರಿಮಿಸ್ ಬೇಫಳಂ ತಿ ವಿದಾಳವಾಕ ಹಲ ಗೋಸ್ತಂ ಹೆದ್ದೆ ಬೇಫಳು ಎಹಿಂ ಕಮವೆಜ್ಜ ಇತುರು ಹುಕುಮೆ ರೈಸ್ ಯಾಮೆನ ಅವಮುಗೆ ಫೋರ್ಸತ್ ಎಬೋ ಎಕ್ಕಮ ಬೈ ಬೇಫಳಂ ಕಬೂಲ್ ಕೊರಬ ಎಫದ ಹಾಲ್ತೆಗ ಅಲುಂ ದೆಹಾಸ್ ತೇವಿಯತ್ ಬೇಫಳಂ ಫೋರ್ಸತ್ ನೆತೆನ್ನೋ miharu mi algon gabo koni supreme court rais yamin mi no megen nukuma fahu ten rais yamin go macam hukum jaga bibe funda ka fasen nuan sabaki ei algon gabo koni supreme court algon fandiyaren no kanuni wakide besno enama supreme court rais yamin mi no wada no hisabun den huriya be funda wada no mi warabbo mi rew me kitere ngam dakantat ekama misal ka darkodo ka tira masata bes rangala dirasa ko dafia mihar sengene rais yamin agulwene bes kantat ka recommend no meki ema algon mange yagin kama ki supreme court rais yamin minimum mai sabun den itura rais yamin ko check korwen hukon onnan kam එහෙම රයිස් යාමෙන් නුන් එහෙම බේෆ්ලොක් තහස් තේවිස් වන හර PPM ගේ ටිකට් එක නුණුකුන්නවා එහෙම යගින් කම අබ්දුල් එනු හාලතෙන් ඈසි කම බාන ඉන්වෙස්ට් වරක බේරමන් නුන් එනු හාලතක විස්නාදම් මෙස් එහෙන්ත by far අඩෝ ඉවේ PPM තෙරේගේ කහල් බේෆ්ලොන් මුළු වාකම මිහරු මේ ඒගවාන ගොතකි අම මේ කොම්බේ බේෆ්ලොක් ගෙස් මුරිදාන එමිෂන් තක දෙත එකම අලුමන්තර එව්ස් බේෆ්ලොක් ගෙන්නතේ රයිස් යාමින නුන් එහෙන් කෙනෙඩේට ක විස්නුක process isa alumantere ga tibbe war kiyan tibbe tawdi mi beflo deto tajriba kar beflo se tibbe e beflo nge ummido edana de beflo mi har tibbe magama gure mati magama ka badanno ekam e beflo nge ummido na rais yamina ekige magama ka badanno ngeto rais yamina ka faplo nge beflo badanno e again ken ga anu PPM PNC ke leadership ko tere gam evs waraka nei rais yamina fiyawa em beflo welcome geno go isnume anu emme benmani alumanne novure pada divi rayitum benmani rais yamina kenna ngedo ei aluna gaboda nukurame de mihar miraje miyon hisabun raje salamek korwen devana leader divi raje kurikamaka PPM terakos PNC terakos adi idukol mi sarkaru terakos entakos rais yamina wat korwen leader kunai em divi rayitum benmani rais yamina kurikamaka kenna දෙහස් තේවිස් වනහර රයිස් යාමෙන ෆොර්සත් තිබඩ නුගෙන් ෆියම් තිබේ ෆ්ලෝ ඉන්තිඛාබ් බොයිකොට් කොෆානත aluna indene aluna ehaat kan wisname ehaat ten aluna kurimati vim aluna kamade tene wisna ඒක කොරේ හම් ෆිකර් කරා කස්පේන ekgot kaspen රයිස් යාමෙන් හුන්නේ විකෙන තෙමනික් ෆන් මිනිමම් වඩාන්න වණකම්ගේ යගින් කරයිස් යාමෙන් එබෙත් rais yamin abadu shidalwa wa ke deto insafer shayete dibijia me kwa onana mausum be flagotke e yagin kama gadis me kwa onana ආතිබේ ෆ්ලොන් තිබල්ලවණි අවස්ගේ සුවාලක ෆෝ සුවාලේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගා තිබේ ෆොනාක් මෙහෙමාන ගොත්ක බෑර වඩාන් දෙවණි ඉදිකොළ කෝලිෂන් ගේ ඇක්ටින් ලීඩර් आदि PNC गे रईस अब्दुर्रहीम अब्दुल्ला कुड़ ब्रेक फहु बया करण बात कोल्ला आदि सुवाल का फो सुवाल बल्लवंती बेहुरिया बेफुन अनिकास मरहबा दंडव अरुण मिन्नाकीगा शोगा मी बैर वेडान देवणी इदिकोळ कोलिशन गे एक्टिन लीडर अब्दुर्रहीम अब्दुल्ला असेफार वरबड शुक्र दंडव इंगे अब्दुल मालूम प्रोग्राम फशमुं फाह कोल्लिंगे तो वरा उंदगु दति हालतेग इदिकोळ कोलिशन मणिको अब्दुर्रहीम गे लीडरशिप गा इदिकोळ कोलिशन मी मिहार मियं हालत अरुंड हितुं मी एव्वेस मिह गबोदन नुकुरान मिहार इदिकोळ मियं हा वरुगदको इदिकोळ मिवगुत हमिय गिणविदाणे कमक इंगे तो ई फहरेगा मी तिबेफुन सुम्मीद नुकुरवा वर्गे कमक वेदान दुर्ग तिबे वरगिन बेफुन मिसाल करैस यामिनगे मेदु गानुनी टीम बेल्लेवियस कुरीगे बय रईसुन बेल्लेवियस एहनिहम बय बेफुन बेल्लेवियस वरगिन बेफुन मिहार तिबे विति बेफुन गे कोलिशन गे तेरे एकम हकीकत की ए कोलिशन सक्सेस कोलिशन का वेगिंग दियोमुगा
ग्रास रूट आयक अब्दुरहीम इसे कुरवी मसकत की वार मुहिम मसकत का बेगंदी अब्दुरहीम किहा वरिगे बड़ु गोंजे हुमेत्तो हकीकतुगा सरकारुं रईस यामीनं ती देविकम विदाळवाणी आयाकुगा अलुं तिबेफुलुं हिद देमिला मगुमच्चंडी कुमे इदिकोळ कोलिशन फुरा फुरिहमको आमुन्ना हमिय ගෙනස්තිනම किहा वरिगे मसकतके कुरवंजे वडान्न वितो आदि मसकतुगा मे अब्दुरहीम आयक गति टीमा मेदुगा किहा वरिगे यगिन कमे उगेन तो मसके कुरवी आदमी एम फिरतम कम हमा वर बड़ेती गंजों तक कुरमति इंगे पार्टी हिंगुमकी ई वर मुदुगु कमे सियासी पार्टी अदि अमुदुं इदि कोळगा अदि लीडर जदगोप वर मुदुगु कमे दें ए की के पार्टी हिंगम बयारो फैसा के हितिर के इंतियाब बेनो देत नि सरकारों गवर्नमेंट देंजे फैसा और ही फट्टा एम फैसा बिस्ने दें हम ए की का मी bay leaderun maske kuri bi dandugo najas fada nanga almen terega baba mo fadda almen team rula enam miya dolgono emme khas ashkure dannom beenum wani almen de party ge leadership ngeto de party ge leadership wara ekati gande ge gotuga maske kuri ma almen amilla kame ge gotuga de keke ngeto anek algondu ge leadership emi horam horiya be from wara bada badage ngeto rais yamin ni jada gendieru almen terega algono PNC raisaka PPM godan tibe na braiso emme frutama sabe ama ebe flong amilla flong isnangawagen algono mashwara kokke te party ki joint council babafa raisiyam emburi wada annon den party hingum rasmi ko algono hawal kori te party hingum ama ebe flong ittifaqo em algono dannon beanwani mi hagigatu algono ekane masakaten non gadami mi ha muli leadership ekiga grassroots guliken kuri pura masakat kana tija den almenna ero se yagin kamaki algunmenna masake kurevichiya almenna mi hadu mitwa haltan ade wen kam e almenge warugoda grassroots engoi rais yamin gawar board support base engoi rajye ehima rais yamin ehal gonde onne wima rais yamin ge wacce hamdardi abe gom gati ngato ei rais yamin kuri bi khidmata adi rais yamin adi tirega mi sharia hinga diyero men am badatta tibi शरीयत कंतत दिमाग गोता या एकमकोस rais yamin hukume ko jadad lima rais yamin kuri gataad nukura ita bayg gataad wes rais yamin diboda hagigatu ka party miha hisaban hum emme muhim argument dibuna emme bad kamyabaki rais yamin rajya ko thait ekam etaid damahad dimette ani kommes bak gurbani tak vege ngeda embi argument nikuti team ek gotuga rais yamin emburi wadanno ayru rais yamin verikamu go honnevi evvaruga PPM rais yamin hawal kurumu beenuga ngat argument seke kidimati hama ofas annada detta enem argument gabul kuri en hagigata ki rajye ge meti siyasi gotum mase kurane de platform ek ei PPM MDP den hori party ta ei ki hagigatuga argument gabul nokuran siyasi platform tak kamkan hamai kani den kam rajye ga adimihatana evs beka coalition nahade नादेवे वेरिकम कहिमा इहादतुगा होनरेबल गासिम इब्राहिम का बेफ्लोन नकी हमदें अब उसको मस बेफ्लो का क्वेश्चन हदबा मसे करवा बेफ्लोन और मैं तेरे बेफ्लोन गुलिबड़ा यार ने देतो जेपी या एकम बल्लवा हमीद हम रंगला इंगोडा नवाने अलगुन में मी सियासी में आदर नकिंग रिवर्स वरम मशहूर बेफ्लोन हम तनिया नसे मरिका देतो अलगुन में तेरे गोरी एम फोदो वास्किना बेफ्लो का हम तनिया आदि यार फिकेशन वरन खुदास तरीके में के मसे करे बेफ्लोन ekam mi ebe from enenge mu agulige mied kobato ebe from ge erge ori mi strength deta taid ehme egem sebe dakkade algondu wegenne none asmi mi kamyab bane ki algondu mi tibe fikuruge goto ngeda ehme algondu miadwe sama PPM do gofa JP ads adi MMP ads algondu nuane ami tividal akademi ekas ngeda PPM के podium का अब्दुल मशहूर हुआ ए फिकुर राज्य को थीमा हम भी अलगुन में हम वारा बुरा को मस्के कुरी अलगुन दें अलगुन में निमी में मुहिम निमुमा की अलगुन में अतोल को तिबी अलगुन में सपोर्ट ना हमें अलगुन में दानी है कोस एमी हुन ना मिकं का मिवा गोता मिहुरिया चे किया दे नहीं ये तो अलगुन में फिटिंग हाल इफ्तरा करो फिटिंग कोस अड्डू के नेला अलगुन निम्मा दा एस ए लोकल कौंसिल इंतखाब वो शेरू ती बोमती फा एम भी मी इंतखाब कैंपेन विश्वास गोतन एकं करी अलगुन में फरतमा मी जलसा बाबन rais yamin नोयागम विस फेट्टी कहानी बता देता ए रोड में वक्को गोणकोली जहाज आगे था जलसा बाबन गई एकम अलगुन में मिदन ने भी दतुर तका फाहू
මාදේ කාණිවලු බේවි ජල්සා අය අරුණ ගබෝ කරාගොත්ක සියාසි පාටයක මිහාතන මාදේක බේවි එම්මෙ වරගොත් ජල්සා එහෙම ඒ හිසාම අරුණ ආදවණි වරක් ගින ගොන්ජොන්තක පුරිමත් දාගෙන් වරක් ගින මේ දගුතකෙන් තක්ලිෆ්තකෙන් උෆදාගෙන් එකම ඉඛලාස්තරි මසකෙත්තක කොක්ක ඉඛලාස්තරි මසකෙත්තක කරම ගන නතිජායක වි අරුණ නියද මේ හාල්තන් ආදව තෙන් අරුණක දවරකි කොබාත අරුණක දවරකි අස්ලමි මේ රාවා හිංගුමක අරුණක් දිබිවරි තජීබායක අධික අරුණක දීරෂ්පා හිසාවක මසකෙත් කරො ඒර්ව සවන මසකෙත් කරෙම් ගන්දි රයිස් යාමිනක දෆා ෆයිර්ෂාදකි රයිස් යාමින ජල්ගොන්නේ වීරෝ සල්ගොන්න දේතරේ තෙන රයිස් යාමින පද්දුකන උෆරසොත් තිබේ ෆස්ෆාරෙක් මතින් රයිස් යාමින පද්දුකරෙම අරුණ ජවද්දා කොම්මෙ දුහකෝ රයිස් වන මේ ඉර්ෂාදෙව්වා මේනකම එහෙන් කරන් වෙනකම මිහිම් කරන් මේනකම කරන් එම් ඒ අස්තරයි හගීගත ගානු මිදාද මස්කෙක් කරි ඉරු නමවස් අර මස්කෙක් කරි සීදා රයිස් යාමියන්ගේ ඉර්ෂාද එක්ව බවස්ක මතින් එහෙම මේ අස්මි හයිසාබන් ආදෙවුන අරුණ හිතුන් අරුණගේ මිකහල ෂෝේ ෆේෂි නිමිගෙන් දායරුගා අබ්දුරහීම්ගේ ඒ මසක්කෙන් ඒ අරුණ හිතුන් කොමෙස් හිසාබක ෆාහක් කොල්ලන් ජෙහෙන කමක වාතිවේ අරුණ හිතන්ගේ ෂෝගේ කොමෙස් හිසාබකුන් ඉසුවල් අබ්දුරහීම දණ්ඩවාලාන අරුණ හිතුන් ඒ අලං උෆද්දා සියාසී පාටි තකම වියස් අද මිහාර වජූදුග ඔයි මසක්කෙක් කුරා සියාසී පාටි තක වෙස් ඉබරත්තරි මසක්කෙත්තහක වෙගෙන් දානති වේ සුවාලන නමාස්කොත් අබ්දුරහීම දාදි ෆහුන් ගෙත තිබෙෆොන් කුරියෙක් ගෙන්දියා එව්වුමෙ ගෙතරේ රයිස් යාමින්ගේ කොමර්සරිගේ බෑවිරෝමේ ෆෙනිදුම ෆෙනිගෙන්දිය අරුණ හිතුන් එයි ඉදිකල කෝදිෂන් අලුන් එකති ගණක ඒරු ඔයි බදහිකම වරස් වරගොද බදහිකම කෑක්කෝ අලුන් තිබේෆරුන් හිවරායකුග නිකුණ්ඩ තිබුණු වරබොඩු ෆොර්සතක වෙගෙන්දිය එහෙන්නම ස්කෑක් ගණක ඒ ෆෙනිදුමා එකුග බෑගඩින් හැරස් නුවනිස් කමිෂන් ආෆ් ප්‍රිසන්ස් වරගොද ඉන්සාරෙත් දෙවේ රයිස් යාමින ගානුනා ඛිලාෆ් වෙජ්ජකම ෆියවලලු බානිකම අරුණ ෆෙනුනි තංකොල ෆිනිකොන් එකන් නිම්මවාද මේ මන්සර බයි බෙෆුන් ගබූල් කරවාගොත්ක මිහාරු සරුකාරුග රයිස් යාමිනන් ඉතුරුන් අල ෆියවල කෙරේවරේ සරුකාරකුනේ ඒ බයි බෙෆුන් දෙකඩන් අබ්දුල් හිකිනත ගබූල් කර මිහා ෆිනිකෝ එබෙෆුන් ඉන්සාර හා හුණුකොන් ඇස් මිහා ෆිනිකොන් මේ මස්ස නිමිගෙන් මිදිය කීවේ අද හගීගතකි මේ කරෙක්ෂන්ස් බයන් නෙරුබිරේ බෙෆුන් බල්ලවා ලබ්වාෆේ රයිස් යාමිනක් කො බෙවඩා ෆෙන් ඉග්‍රාර ප්‍රතිපොච්චතෝ අරුණ හීවනි කොමස් වරාතික ප්‍රෙෂර් එකීග වගුතුම් බයන නෙරුබ ජීවඩාති ඒකේ බොරි කුරම්වා කන්තක නුකුර වෙන කන්තක අකුරුන් අකුරත් කලාහුදන් දිය රයිස් යාමිනක එව්වෙ සාදෙක්ක රයිස් යාමින වෙෆොන් ඉග්‍රාරක ඛිලාෆ වඩා නොනේ බෙෆරන් නු ඒ යකින් කන් අරුණ හිතන් අරුණ කන්නේ නුන් ඔන්නානේ රයිස් යාමින දෙන වඩා කොම්මේ බෙෆලකන් වඩා නෝ එන්නමස් ඒ අන්සරු දෙම්මක හමිය සිවකුරේ බිගොත ඒ ඉදිකොළ දිබිගෙන් දිය වරබොඩ ඉවරක වෙෆ ඒගේ සවබුන් ඉදිකොළ හරකයන් ඉතර වරගොද වෙකන් දානකන් ම සරකාර කබූල් කරමුනි වගුතුන් එෆද ඉන්සාර දිනුමක් කරප්ෂන්ස් කමිෂනර් මජබූර් වෙකන් කමාණු කබූල් කරන ඒ නෙරුවා ෆේකම ෆියවලෙන් අලුබම් බල්ලවාදේ බීරු ෆියවලේ කාගොත් කන්නු එකන් වති කී එම්දෙන් එලෙන ෆියවලේ නොන්නාදත දෙහම එයාගේ වුණ දන්නවා බෑන මිසාලක අනුමන්ත්‍රණ දෙතෝ ෂේඛ් ඉම්රාන් ගේබන්දු ගොන්නවාගෙන් ඊද් කුලියෝ බෑරි වඩන්න විතම්ස් අධික අමීන් සාක රයිස් නෂීද් හම හුකුමේ ගොන්නවාගෙන් වීඩියෝ කොන්ෆරන්ස් මැදෙරු කොයනක සපෝට් න බද්දු කරවා වාක්‍ර දෙක විතම්ස් මේක එතකම රාජ්‍යගේ අදීප් සියාසි පාර්ටිය සෙද්ද අදීප් සියාසි පාර්ටියෙන් හද්දවා සියාසි පාර්ටියේ රයිස් යෝගෙන් සියාසර් කැත්තන් හින්ගීස් මික එතකම හින්ගා ෆෙබරේම රයිස් යාමිනා ගොලකින් එකන් එයා සව මිදන් නෙවි ඒ රයිස් යාමිනු හගීගතුක වෙස් එතු හකි PPM PNC ක සපෝට් වරන අදි රයිස් යාමිනා තායත් කරා වේ වරන වරවද ඉවර දෙවිගෙන් තියදුවා රයිස් යාමිනක සාබිත් කොන් රයිස් යාමිනු හුන්නේවි වරගොදකන් අදි මේ හුකුමෙක් ගොන්නේ විනමස් දවස් ගානියාග හුන්නේ විනමස් රයිස් යාමිනක අසුමක බද්දෙන් නාන්න කණ්ඩ හිතුන ආමෙගෙන් තියදුවා එහෙන් බිම ඒකේ සෝබුන් අස්තුක අරුන්ගෙන් කුරියන් හොරි හරකත් කව වරබොඩ ඉවර දිවිගෙන් තිය දැන් හම එයාගේ අරුන් ෆාකොද රයිස් යාමින දෝ අල්ගුණ ගබෝල් කරාගොත් වර ખાસ මෙසේජ් දෙපි ගියත අල්ගුණ හියන්නේ ඇති එබ්ස් බේෆ්ලොක් ඒවා ඒ මෙසේජ් නෙන් දෙවි hen ඒ රයිස් යාමින කණාප්පුල ඔන්නානි PPM ගතිද වාතුක ඔන්නානි තිවෙහිද බයි බේෆ්ලොම් බිස්නස් වාල් ෆොතෆාන කීපගෙන් හිජේ වාත තිවෙහි ගෞමි දිදේ දෙපි රයිස් යාමින අස් අල්ගුණ ගබෝල් කරාගොත් මෙසේජ් කි මියතු ගෞමි දිද ඔති රෙක්ටිෆයි ඒ දිද නගානි තිමන් PPM උන්න කනාතු PPM දිද උද්දාවද බා විදාලු මි වෙට්ට උන්දා වාතුක ඔය වෙට්ට උන්දා ගෞමි දිද දෙන් අදුන් නගා කොලජ්ජස්වානි තිමන්න මෙග මි ෆිකුරුගේ ඒ මෙසේජ් රයිස් යාමින දෝ එදෙපි
බයි බේෆෝන කරන වරගෙන බේෆෝන ආදී මෙසේජ් නුනෙන් ගෙවිය ති හින් අලොන්ඩ හිගන දෙත ත අලොන්ඩ හිතුන් ෂෝ බල්ලා බේෆෝන මිහාර අබ්දුරහීම් ඒ තර්ජමා කරේ විගත එකන් ගබූල් කරුන්ගේ ෆොර්ස ද අලොන්ඩ ෆාහක වේ එක්කමෙන් ඉංගේ තම වැප්ලොග ගෞමී දීදවතුන් දැන් ගෞම්ගේ حالت දෙතෝ සිෆකොත් දෙවි අබ්දුරහීම් මේ රයිස් යාමීන්ගේ සිහි බය මස්සල්ත ඉංගේ තම මේ තිබේෆෝන්ගේ වරබඩ කම්බඩෝ මෙක්කුරි ද අඩුයි වුණ වරක්ගෙන ඩීල්ත ඒර රයිස් යාමීන දිබඩන්න විකම ખાસකෝ රාජ්‍යයෙන් බේර බඩන්න ඉදිකොළොග අබදිස් තිබ්බවා සියාසී දීඩරුණ ජල් ಹುಕುಂತಂಗ ಅವಂಗೆ ಏಕಿ ಆಕಮೆನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಮೂನ್ಗೆ ದೋಸ್ತರು ಫೆರಿಗೆ ಏಕಹಲ್ ಕಂತತ್ತ ಮಡುಮಡು ಹಿಂಗಮುಂಗೆ ಆಸ್ದೆ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನ್ಗೆ ದೋಸ್ತರು ತಂಕೊಳೆ ಬೊಡಂಗ್ ಅಳೊಂಡ ಹಿತುಂ ಏಕಂ ಹಿಂಗಾಗೆಂದಿ ಏಕಮಕು ರಾಜ್ಯಂ ಬೇರ ವಡಾಗತ್ ಮಕಿ ವರ ಗಿನ ಜಲ ವಡಾನ್ನವ ಇದಿಕೊಳು ನೋತ ಸಿಯಾಸಿ ಬೇಫ್ಲ ವರ ಕುರವ್ವ ಹಿವ್ವಾಕಂ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನ್ ಏಕಮ ವರ ದುರ್ಗ ಉಳುಬಾ ತಳೊಣ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದ್ದಾನೆ ಹಿಂಗೇತ ಅದ್ರಂ ಕೀವೆತೋ ಮ್ಯಾಗಣ ಗೊತ್ತೆಗ್ಗ ಸರ್ಕಾರಂಗೆ ದೆವ್ವ ಏಕಹಲ ದುಯಿತಹುಗ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನ್ ನು ಹಿಪ್ಪವಣಿ ಕೀಪೆಗನ್ ಏಕಂ ಬಾಲಿಹಾದತ್ಗೆ ವಾಹಕ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾನ್ ದಕ್ಕವ ಹೆಣ್ಣು මේ එක්කමක මේ රයිස්යාම අවදු සිදාලව වාහක ෆුලන් ඔන්නානේ එමනික් ෆාන තිරුවාණි මාදේ රාජ්‍යයේ රාජ්‍යම් බේර හිජරන් නුකරපාන ඒ එක්කන්ත අනෙක්කමක රයිස්යාමීන බේරන් ෆුලන් නොවේ රයිස්යාමීන ආදේතරක තුමතෙක් කරවුණීම ඒ ෆිදාගන් ෆිල්ලෝ වඩන්නවාක රයිස්යාමීන බේරන් ෆුලන් වඩන්නෝනි රයිතුන් කුරිමතී කර රයිස්යාමීන කිය මවසුම් බේෆලකන් සාබිත් කොත්තප රයිස්යාමීන අමිල්ල මිසාජුව ෆුලග සුන්න කමෙන් එයි ගොන්ජන්තක කුරිමති ලෙප්පු ගත එක්ගොතක බස් ෆස්ටි වඩන ගන්නවා එක එංගි වඩන්නවානේ තිවිදාලවි රයිස්යාමීනගේ මේ සර්කාරුක තංකොල ගිනාන් එකන් ගියේ දෙත අර පොඩි බේෆුලුන් තෝ ජද වඩාති එයි මිදන්නවා විසාලක කාන නාසිම් මියද ආ පාටින් හද්දොන් නිකම වඩා වරක්ගෙන වාක් පුතේ දක්කවා එක මර්මන් වරගාතුන් දන්න බේෆුලන් නාසිමක් කීවෙගෙන් තෝ නාසිමගේ මස්සදායක සුප්‍රීම කෝට් ක සාබිතුන කොද්ද උනි නාසිම අතක ෆිස්තෝ නෙක්ක සාබිත් කොද්දෙන් බලන්න නාසිම විදාලවි මිසාක සිෆාන් ගොසූ දොන්න ගොතුන් තාගොන්න එච්චක සොයකොෆ අතියාර ගංගුලවේ නෝ ඒ කණ්ඩේලකින් ඉතුරු ෆලන් යත්තවනි ඒ ආම්රේතන වරබඩ ඔලවාදම ඔලවාද වං ඔලවණි ඒ උසුදෙන් නොවේ එහෙම විදිය කිව්වෙන් තෝ ඒරුක සුප්‍රීම කෝට්ගේ ඒ උසුදු ඉප්පවාගෙන් තෙදේ වඩා නුගති යකින්තා ඒ ඔන්න උසුදක වෙෆ ඒ උසුදුන් සොයකොක්ගෙන් එකන් කොෆ එක්කම වඤ්ඤා සුප්‍රීම කෝට්ගේ වර වරගොද එක්ක ගරේන අනුදෙක්කියන් උන්තෝ එකම නුකරප එහෙම වීම ෆියවල අලුබන් ජෙහවඩා තීම සරුයි නිසාම් තරෙන් අලුබා ෆියවල අලුබන් කුඩේ බොඩ නොබල්ලවකම හෙකි ඩිෆෙන්ස් මිනිස්ටර් ජල බඩන්නේ ඒත කොයිසන් පාර්ට්නර් කම් ඔලු වියෆල ඔලු ගාස්මි ප්‍රාම් ජල බඩන්නේ රයිස්යාමිනුගේ නාබ්‍රෙස් ජල බඩන්නේ රයිස්යාමිනුගේ බෆා බේබේ ෆ්ලෝ ජල බඩන්නේ එම් රයිස්යාමිනකි මේ එව්වස් කම එමනික වල කුරිමති එව්වස් කමක ෆසි වඩනවා බේෆ්ලෝ නේද රයිස්යාමින දානුන්ත පොඩක කුරියා බොඩක කුරියක උසෝද මෙතන ෆහෙදුන් ඊයති මන්නගේ බේනමකි සාදක රයිස් මොමුණු වීම කුරියස්තෙන් ගේක එහෙන්නේ නෝඩ රයිස්යාමිනුගේ इंसाफ को नवाने हैं अब तो मैं नूँ गोतकस तर्जुमा करूँगे फुर्सत है बहुत है राइस यामिन मसे के कोरे भी इधर को नत्ता वाला बंक में तो मत करो मैं फिर तमन राइस नशीद क्या तो हमीद विदार दफान तो अगुंडा राइस नशीद अब्दो गाज़ी हयर नुकुरा कम विदार दफान वीटी विदार तो मसे कर बियर गैस अब मैं दो मती करूँ तो एक हिंगा दिए ये तो मैं अनेका नशीद इब्बस वड़ा है तो ये के वेरिकम के ये कोरे बुनो एम्मे गोस कम के अब्दो गाज़ी फायर करूँ तें कबातो इसको लजीर नत्तादम के बेन मनु तो कोरे पुरी मनु तो हमें ज़्यादा बड़ा नहीं जोनी तें साबित को देवारे रईश्याम ने हद्दवाशे फिल्दवा बड़ा नुके गाँव को उन्नवा के एक अंक पुरी मतलब वाशे एक बेफलोक मैं बता कर इस्ताती अने बेफलोक हार्ट पेशेंट का बेके अने बेफलोक बेकोन कर इस्ताती मीनू तो और मतलब मंजर की रईश्याम ने समय फुर्सत दी बड़ा थी हम सरकारों निहार को होम मिनिस्टर बड़ा विदाल भी है बेरुं गाँव का पूरा बड़ा नवार इस विदाल रईश्याम ने विदाल नवार अड़गुंड दिया क्या तो तेदु अड़गुंड दिया रईश्याम ने आयदा में समय इस बड़ा रईसा देने में रईसे मी तिको तो मी इतना नवार जब हमारा अंगलवान है रईस राज्य में बेरा बड़ा ऐसा विदाल देने में विदाल जब दिन दे तिवाह का तक ये भी जो के बदलो निवड़े बेन मनो तिवाह काटवा तिमन मिता मारुवियस नुदान हम हे विदाल तिमन मिता मारुवियस तिमन राज्य में बेरा फिदान नुदान में तिमन बेन में तिमन की इनसेंट का रईस में साबित करते तिमन नोन्ना ने कुछ कोफे दाऊद के फैसला जेफे नोन्ना එහෙම ඒ අස්සුගාන මෙදනවා මේ රයිස් යාමීනකි මෙදන විතර එක එවස් ක මිසක පෙබරරි එක
ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರೈಸ್ ಜಮಹೂರಿಯಾಕ್ ಇಸ್ತಿಫಾ ದೆಬನ್ और हमें दिमाग फेब्रुवरी हिग्गत फेब्रुवरी 7 के मिदने इतिहास 12 फेब्रुवरी 7 राज्य सुप्रीम कोर्ट कोंके अमृतो नेरुनी मी हरता मी गनी मी अमर नेरुनी किनकमा मी दीदा की मी किने दीदकमा मी कंकम मी गनी एकम रशियामिನ गों हुसवेगन इस्तिफा दೆಬನ್ तो हम कानून के तेरे गों दೆಬನ್ तो एक पुरेबी एमे दन्ननी मी रशियामिನ राज्य फिल्द बेर बड़ा नुगती रशियामिನ बेर फुल नोए फिल्द वाकश रशियामिನ बेर फुल रशियामिನ दिमाग कंकम पुरमत लब्बाश अब्दुल मेदोसर वरक गिना होम मिनिस्टर विदाळवे फुर्सते बर रशियामिನ देवमे एकमको मे रशियामिන फुर्सत ग नुहिप्पव इंगे तहे अब्दुरहीम गे तिवाहक यं अरुण हितुं एवस मे इदिकोळ वियस अदि एक्कोळ वियस ति वाहक फ्लो गबूल करवाना अदि एकम माबडो डाउटे नो फद्दवान एनवस बाय बेफ्लुं एरुसुरिं फद्दा सुवाले कीवे सरकार गे इंटरेस्ट हाबडंग ओति रशियामिन बेर फुरवाल आदमी सरकार गे इंटरेस्ट की वेदाना की इब्राहिम तकिन तोई ए मी मोहम्मद अमीन को फुरतम ना प्राइस देतो हम राज्य बेर फुरवादा फदें अमरा नादेन तो राज्य का ते हम फहं बेफ्लो को दन्ना दालविन तो बेफ्लो रंगलवाणी राज्य बड़ान को थी है देतो एंगे मी बेफ्लो के बेनम फ्लो का वी रशियामिन राज्य फुरवादा तें एबर राज्य रशियामिन बड़ान उगने मेन को तें हत्तम ए बेफ्लो एक बड़ानवा रशियामिन राज्य को नवा फिया बेफ्लो फसे फ्लो नवाणका तें बेफ्लो अनका बेनम फ्लोवी कदा रशियामिन फुरावडा तमा की का पीपीएम अदि विहार एरबरस पालिकाशवी के इंगा दानकम एकहदा सियासी मैदान रशियामिन गेल्लुवादं इदंगम मी हुरिया कमके सस्तकी तिवेफ्लंति बल्लवणी अलगुण मेंगे सुवालक फो सुवाले मिहार अलगुण मेंगे शो मियोति निम्मादम का हम यंग ऐसे नमस मी अलगुण निम्मादम के कुरिंग अलगुण मेंगे फुरतम प्रोग्राम का इंगे तो मी MNP ಗೆ ಫೌಂಡರ್ ಕಾಣಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾಜಿಮ್ ತಿವೇಫ್ಲಂಗೆ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫುದೇವರಕ ಇದಿಕೊಳ ಫಾಡ್ ವಿದಾಳು ರೈಸ್ ಯಾಮಿನಸ್ ಫಾಡ್ ವಿದಾಳು ಏಕಮಾಗುಳಿಗೆ ತಿವೇಫ್ಲಂ ವಿಸ್ ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಮೀ ಫಾಡು ಕಿಯಂ ಮೀ ಅಮಾಜ್ ಕೊರೆ ಮಂಜರ್ ಒಳಂಡ ಫೆನಿಗೆಂದಿಯ ಮೀ ತಿವೇಫ್ಲಂ ಕುರವ್ವ ಎತ್ತು ಹುಮತೆ ಇಂಗೇತೋ MNP या राइस सोदिहा गुळु में गोवे दे नाजिम एकम वरद्दो कुरबा इंगेतो एहनमस तिवेवुंगे हम एगोत विदाळो मंगेंदवण इंगेतो राइस सोदिहा MNP या तिवेवुं गुळु बणी कीवे अरगे सौबतंग पुरे एकमकी मी एबेफुंगे तिब्बेवी अदिवेस मी सरकार की इंगेतो अनेकमकी अळुना मिकिया गावम विक्कादुं गावम अळुवेतिवुं मिहुरिया कम हिंगा दियर से बेफरन तिबे मचदी खुद तिबिदाल भी है नाजिम की राज्य के दिफाई वजीर कम कुरब वाफरी बेफल उत्तर तिफल के एब्बस मुंगे होरी कंतत एम्मे गाथम फेन्नाड नोते कमुगे एम्मे बड़ कंबडु वांग जीवडानो बेफल का बाण नाजिम इवरन इंगिवडानो देतो इता कंतत हिंगाने कोई एकमादे कोलब से तिबिदाल नुवे हम एगोता मी डोनिया वसिंदा बोट गनोमा हेलीकॉप्टर दुबा मित्र मियम गनोमा मिची मरामत को मिता मियम बेति मी के बेस कम के कंबडवा कम का फागे नो करवा मजदी के वाके नो दक्वा आदमी MMP हदवन निकम वडा तुमा हमेवस नहीं एक कुरियकों मी सरकार पूरा एवस कम का फाड़ विदाले फे ए एकंत नाजिम गे आयदा निस्बे बा कुंफुन्य को मिहारवस मी सरकारो के तेरे एब्बिदिना पूरे गिना रुफियागे मसके करमो बगंदे एकंगा बराबर हिंगम पदे मी मिहार MMP हेदुंगा मसके करम दा इरु वेस राइस सोदी होगे वर गैप बेफ्रम गोस का फिन वडान फिन नो दणी अने का मिहार विदालो जिति मन में विष्णु बोटे सरकार आकी का कोएशन हेदुंगा विदालो जिनन तो एमबी मा मिहुरिया कम किनस कुलवादी मा मी गोति देखोते एक गोते की मी MDP के टिकट इब्राहिम सोदी नुदी विदाने तीवे अरान प्लेटफॉर्म काम करो मी गाड़ी के सुनना नहीं मैं गावट्टे बोर्ड गाँव कमाने का बहुत करानी गा तो तें नाजिम की हमारा बड़ा गावट्टे गाँव में गाग गुड़ में पूरी सुरौन बेफले ये डिफेंस मिशन पूरी सुरे तें अनेक का मी राज्य का मी सोफा एग्रीमेंट मी कंकं पुरमुगा मी इसको मी कंग पुरम बेगे मस्के कोई बेफले की उस नाजिम एक अंग गडानो ने येर को सरकार को तिब्बे बेफोना MV मा मी इधर ने भी सब एक गोते की MDP के टिकट नुदी बिजिया सोदी निकमे वडानो हत्वा पार्टी अनेक गोते की MDP के टिकट दिबिजिया इदकोलगे वोट बाबा कुरमट्टका इतुरु पार्टी नेरगे मसके कुरमगे नियत को हत्वा पार्टी
මේ ඉබ්‍රාහිම සෝදියා නුගලේ හැම එබ්බේ සෝබන්නේ නුගලේ සෝබන්නේ තේ ඉතින් සෝබකි මිසාලක ගෞමි මසක කරා මිගෞමුගේ මිනිවන් කන් නැතිගේ මිනිවන් කන් හොදා මිගෞම අලවෙති වාති අලවෙති කම් සදාමෙක් කරා පාටියෙන් හෙදමු කි සරකාර දෙකොළ මසක කරුන්තා ඒ සරකාර දෙකොළ මසක ගත්තා වානේ අර නාසිම්ගේ එබ්බන්ඩෝෆා කොක්ක හොන්නවි දවතුගේ එම්ම බොඩ කොම්ෆුනි හින්ගවම ආද වඩා මිහාරවස් MTCC ගේ CEO එක මගාමු ඒ බේහුලා බසුර හෙන්නේ මසක කරුමක නේද රාමි පාටිය බෙද වඩන්නවා ගින බේෆුන රට බයදාරු ෆෙනකය আদি මිනෝම සරකාර කොම්ෆුනි තෝක තිබ්බේ ගින බේෆුන MMPS කරුම ගෙන්දනි ඒ එකංකම නොහිඟාන සරකාර ගතින් ඒක නැතියි කබුල් කරවා මීග වාගතු කි රඩරුක මි එන් තිබ්බා ජීවාග තිබ්බා බේෆුන කන්නු කරේන ඒ ගොන්න සරකාර දෙකොළ මසක කරා බයකයකීක නිකෝ මසක පාටිය සොයක ගංකම් කුරාක එකංකං ඒ කොරවැනි ඉබ්‍රාහිම සෝදි ඔන්නවි නාසුන් හිතරිකම් ෆෝර් දෙන්කම වාති එමෙ මි සෞබතම් මි අමාල්මන් සෝදිහා මේ නාසිම පාටිය ගුරුවා මෑගන සෝබක් MNP ෆාරක හම PPMIs ගුලදාන තෝ දෙහස් තේවිහු राज्य सियासी मैदानों कंकंग मिदा को तो नुआन हमें उसको उन्नर कम गबो कुर्बान करने ए रईस मामूना रईस नशीदा को सियासी मसके राज्य कोरे कम वन्या तेम को मी को कुरविदान तनो कुरवेन कम पुणु गे जागेन्ने एमि ए हिंदी मा नुआने के नु गानु मिदन्नो लेकम मिदन्ने मियदु गहादत रिया कुरायरो MMP की रईस सोदियो के लेसिन नाकी का उफद्दा पार्टी एकाल हालतें ऐसे किन तो इब्राहिम कुंका मिहार दिन तिबे फ्लोंगे मेदुगा बहुगे हमलातंग एबा रद्द कोरेवे MNP को मसके कोरन जहे काल हालते PPM मकुरी मत वेदान गांव में रईतुंगे हगुगा और मैं कोरन जहे मसकते कुरान को में बेका की केस ए कुरु जवाब की एकम नु कुरान में हंति बेन गतो ए गांव में दीन के हगुगा उनका मसकते नु कुरान केनेडी को मुतन शिदा कर ए अरुण गावो नु कुरान ए नशीदा कीगा मी तीन को हगमा मसकते के कोरे दाने कम आदि मियाद मी फन मंजर बदार MDP मिगेंगुले सियासत बदार एमुन की के सौरम मसक कोरे दाने कम गाबो नु कर एकम देमीर पार्टी तक की का मसक कोरे हालत अथवे दाने कम नु गाबो JP अदालत अदि MRM मी दें राज्य के MDP और पार्टी तक की के मिदन्नवी अने गांव में तीन को मसकते कोरे जी आरुन कोरेवेने आरुन के पार्टी के हिबर हुन्नाने किन तो एकम तिबे फ्लों वर बड़ मिहर ब्लेम कोरवा हतर पार्टी के लीडरशिप आदमी तो हम कबूल करने गद्दारों के कोतगान सिर्फ कुरान गया और रईस मामून साउंड सिर्फ कुरान गद्दार के कोतगान गांव में गद्दार भी बेफले के कोत गया कासिम इब्राहिम समय कोत सिर्फ कुरान शेख इमरान समय कोत सिर्फ कुरान देन रशीदा मी इब्राहिम सऊदी हम दिवी गांव के गद्दारों के कोतगान आलगुन सिर्फ कुरान अब्दुल में अरुण में शोय कंडेफा वगुतो समवेगें गोसेवार मुहिम वाहक तक अरुण में रईस यामिन के शरीयत PPM के कुरीमागा आदमी के तरह अब्दुरहीम के अमिल सियासी तजुर्बा गदीगा बाई वाहक ताल में हिस्सा कोले निम्मादम हम को देथिन सवाल में MDP कीने वाणे को फेने वडाना वात अब्दुरहीम का अमिल विष्णु फुल MDP को तो गोन्ना कम गबो ए अरुण गबो दे नुकरंग मियंतरे के मिहार हेरा कंतता की ए यादी में बाबागंदा अरुण गबो करागो तो एमी हम रिया चिक यानी वे सईतुन कंकं ओळवाद मट्टक यार मी नशीद तोमत करबनी सरकार कमें नोणिजे सरकार में तोमत करनी मी मस्जिद साहब कमें नोणिजे एम एब्बे को अनेब्बे के बोलुगा मी रईतुन के कुरमतीगा मी वर बोड थलाफल में कमा हमने में दक्कनी आखिर के मी हम तिबेनी हम एक कमा ए लीडर्स एक वाणे रईस सोदी रईस नशीद ए विदालन तदिबे फल मन्न की नूले और कमें नेते एविस विदाड़वा वाहके हमें कण विदाण नो मिया पार्टी तेरे वर बड़ तड़ाफलोंगे बफेने ए तड़ाफलों हिंगाने एक ए तड़ाफलों हिंगिना वॉइस अलगोंडे गबोदे नुकरमे रईस नशीदा रईस सोदिया देबे फुन किदे देखो तो मसे कुरान बे फुन देहास देवी होगा ए देबे फुन तेरे कम बेफा का टिकट ले बना फाने का मतलब फेनन MDP अलगोंडा एगोत को सजी नेगे एगदा नवाक ए कम बेफला कम ए सबकी सोदी वेरी में तो वेरिकम होना मी है गतुगा वरगिन भारत उन्ना एकम को MDP के मी MDP के मेंबरों के तेरेगा रईस नशीद का दवाने कमाल को निजाम फ्रोलाल मुगे बहुत वर बड़ाई बहिंगा अब्दुरहीम कीने तो मी वर बड़ो पेटिशन मिहार इल्लक के सोए होदा मसके माजी फाफा मादी एवर्स मज्जद देविदाने कमे बेफ्रंगे बगाबूल करे एहा हिसाबम बाय बेफ्रंग गबूल करने पेटिशन फेनिवडागे रईस सोली आम वोटका फहरेग हिंगा दाने कमेगे अब्दुरहीम एफद हाल थिंग एस दानत
रईस सौदी हम मी बर्दमानी का दीमा की कार्यक्रम कमानो का वो करने ए हम गाल में देने मी हम रियो में कितने हिंगमुंदा कंत के मिदानी गया तो रईस नशीदा रईस सौदी आदमी मी होंगे तलाफलों में हुकूमत दक्कागें मी बर्दमानी का फुरलाद मकी मी होंगे फाड़ के में सौबा की देंगी तो वेरिकम ना देने का होने बेफना मरांगे गड़ा नॉन इंतखाबी का बाद को एमडीपी का मिराज के वेरिकम का फसिया कुन आते हैं ए बेफना बर्दमानी निजाम का फुरलाद में मसके कुने मिवगु तो अलगुन कबूल करा को के मी कुरानी विस मिहार हम मियो दौर हम कुरी एम एकम कुर को फान का माउन को रईतों फोर्स दीफान रईतों नो दे मिन देने बेफना मसके कुरबान का मचा उनको कबूल करने एकम दिवी रईतों मी बर्दमानी ताद कुरान का दिवी रईतों मेजॉरिटी ताद कुरान का उनको कबूल न करो अब दिन को बात आम मेंबर ना मैसेज का देव बेन फ्लो अलगुन हम अलगुन के मी दे पार्टी के मेंबर नशा रईस याम ताद करवा बेफना धन्यवाद बेन बाबा के एकगुत का समाज से बड़ा नो आशा में माई स्वामी दोस्त माजियं एक गच्चे मैं दोनों मित्री मैं माइस कम माजी को उम्मीद है कोते तो ऐसे आमीन विदालवा हैं धीरे में होती है उम्मीद बाण का और मैं बाण काफी कोते हैं वेरी कम गैस आदि वेरी कम वाकी वेगन और मैं दिमाग निकमित कम गैस और साबित को देपें धीरे में होती है उम्मीद बाण का हम एगो तो का ये आज़म के उम्मीद को तिब्बाश है मी गाँव में दीना मिनियो दीवाम के मिनिमम कमा इस्तिक़दाल रखा तेरे को दे में तुम्हारा टका और मैं मिकोरा मस्का तो का हम में बेफल की वेस धीरे का बेवड़ान तिब्बाश आती बेफलंती बेल्लेवी अलवन मेंगे सवाल का फहो सवाल में प्रोग्राम इराद करे व्याणा हुकुर दोस मिगड़ी गति बेफना बदल करो मंग उम्मीद करो बाकी वरब बुरकम उलवम अब्दुल हल मेंगे शो याते वागुत कोले देवी अलवन मेंगे मुली टीम के फरातम वारे इखलास तरीके में आकीगा शुक्र दना आती बेफलंगे मसकत कामयाब बने आदमी है सब अलवन मेंगे मिशोर निमाला फाकी वेलाना आती बेफलंगे में फोगे खबर तो बेल्लेमा अलवन मेंगे वेबसाइट आवस्टोटेम वी ziyaret kollaba वरब बाजोरी आदि उफार होगत कोला केदे अस्सलाम वालेकुम